Okay, if I were to have a brick in my hand, Si yo tuviera un ladrillo en mi mano and I would ask you, what do you think of this brick? y les preguntara a ustedes qué piensan acerca de este ladrillo, What would you say? ¿qué dirían? You're going to build something. I'm going to build something. Yeah, pretty obvious. I'm going to build something. If Que algo se va a edificar. Well, in the United States, you can get all kinds of different bricks En Estados Unidos se puede conseguir toda clases de with ladrillos. different colors, Diferentes colores, different designs, diferentes diseños, different shapes, formas diferentes. and each brick standing alone is not much of a significance. Y cada uno de estos ladrillos solo no tiene mucho significado, no significa nada. For instance, if I were to tell you this brick I have in my hand, Por ejemplo, si les fuera a decir que este ladrillo que yo tengo en la mano, I'm going to build a cathedral. voy a edificar, voy a construir una catedral, What would you think of me? ¿qué pensarían ustedes de mí? First thing you'd say, Mac, you are crazy. You've got to have more bricks. Lo primero que dirían es, Mac, estás loco, debes de tener más ladrillos. Let me share something with you. Around 650 BC, Quiero compartir algo con ustedes. Alrededor del 600 BC antes de Cristo, the city-state of Sparta la ciudad de Esparta rose to become one of the most dominant military land power in ancient Greece. se convirtió en uno de los con más poder militar en la antigua Grecia. The king of Sparta El rey de Esparta once bragged to a visiting monarch or a visiting king una vez presumió a un visitante about the walls of Sparta. acerca de las murallas de Esparta. And his visitor looked around Y su visitante miró alrededor and he saw no walls. y no vio ninguna muralla. He said, "Where are these walls that you boast about?" Y le preguntó, ¿dónde están estas paredes, estas murallas que estás presumiendo? And the king pointed to his bodyguards Y el rey apuntó a su guardaespaldas and said, "These men are my wall, y dijo, estos hombres and son mi muralla. every one of them a brick." Y cada uno de ellos es un ladrillo. What was the king's point? ¿Cuál era el punto que quería hacer este rey? He said his men working together could defeat 10 other men Dijo, lo que quería decir era que sus hombres unidos, trabajando juntos, podían derrotar a cualquier otro hombre, a cualquier otro ejército. And Sparta had that reputation. Y Esparta tenía esa reputación. A brick standing by itself Un ladrillo parado solo is not of much value. Like you would say, Mac, you can't build a cathedral with one no brick. tiene mucho valor. Así como ustedes me dirían a mí, Mac, tú no puedes edificar con esto una but catedral. constructed into a building, Pero unido, hecho un edificio, the true strength of the brick comes out. la verdadera fuerza del ladrillo sale a relucir. As Christians, Como cristianos, we cannot remain alone, no podemos permanecer solos, but we must become pero debemos convertirnos part of the fabric of the Christian church. parte de la iglesia cristiana. That means your church and my church must be part of the fabric Eso significa que tenemos que ser parte de la fábrica de tu iglesia y mi iglesia, or part of the Christian body. parte del cuerpo de Cristo. Peter saw Christianity as a community. Pedro veía el cristianismo como una comunidad. Listen to what he said in 1 Peter 2, 4 through 10. Escuchen lo que dice en Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Come to him, that living stone, Acerquémonos a él, piedra viva, rejected by men, but in God's sight, chosen and precious. desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. And like living stones,
Sean ustedes también como piedras Be vivas, yourselves built into a spiritual house, edificados como casa espiritual to be a holy priesthood, y sacerdocio santo, to offer spiritual sacrifices para ofrecer sacrificios espirituales acceptable to God through Jesus Christ. aceptables a Dios por medio de Jesucristo. For it stands in Scripture, Porque está escrito, behold, he aquí, I am laying in Zion a stone, pongo en Sión una piedra angular, a cornerstone, una piedra angular chosen and precious, escogida y preciosa, and he who believes in him y el que crea en ella will not be put to shame. no será avergonzado. Wow, Wow, isn't that awesome? ¿no es eso maravilloso? Don't we have an awesome God? ¿No tenemos un Dios asombroso? Let's go on to slide 3. A la 3. To you there who believe Para vosotros, pues los que that he is creéis, precious, Él es precioso, but for those who do not believe, pero para los que no creen, the very stone which the builders rejected la piedra que desecharon los constructores has become the head of the corner, ha venido a ser cabeza de ángulo, and a stone that will make men stumble, piedra de tropiezo, a rock that will make them fall. roca que hace caer, For they stumbled because they disobey the word, porque tropiezan, porque desobedecen a la palabra, as they were destined to do. como estaba destinado a suceder. But you are a chosen race, Pero- slide 4, Pero ustedes son a royal priesthood, pero ustedes son linaje escogido, holy real nation. sacerdocio, nación santa, God's own people, pueblo adquirido por Dios, that you may declare the Para- wonderful deeds para que anuncien las maravillas of him who called you out of darkness de aquel que los llamó de las tinieblas a into su his luz, marvelous light. a su luz admirable. Once you were people, Vosotros en otro tiempo no excuse me, erais excuse me, pueblo, once you were no people, but you are now God's chosen people. pero ahora sois pueblo de Dios. And once you had not received mercy, En otro tiempo no habías alcanzado but you misericordia, have now received mercy. pero ahora habéis alcanzado misericordia. Now, much has been made of this term here, the stone which the builders rejected. Mucho se ha dicho acerca de esta piedra que los constructores rechazaron. The idea actually goes back to Jesus' words in Matthew 21:42. Esto va a la palabra de Jesús en Mateo 21:42. Jesus said to them, Jesús les respondió, have you not read in the scriptures? ¿nunca han leído en las Escrituras? The very stone which the builders rejected has become the head of the corner. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser cabeza de ángulo. This was the Lord's doing, Esto lo hizo el Señor and it is marvelous in our eyes. y es maravilloso a nuestros ojos. This is a quotation, by the way, from Psalm 118:12. Esto se encuentra en Salmo 118. The stone which the builders rejected has become the head of the corner. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Now, this was a reference to what? Esto The nation of Israel. hacía referencia a la nación de Israel. So Jesus applied those words to himself. Así que Jesús aplicó esas mismas palabras a sí mismo. And Jesus told the parable of the evil farmer in Matthew 21. Y Jesús les contó la parábola del Evil farmer. no, extranjero. Okay. Agricultor, el agricultor. And he did this to illustrate his rejection by men. Y él hizo esto para poder ilustrar el rechazo. Now, this is the parable of the evil farmer. Y esta es la parábola. Now, listen to another story. Escuchemos ahora otra historia. A certain landowner planted a vineyard. Un terrateniente plantó una viña, He built a wall around it. construyó un muro alrededor de ella, He dug a pit for pressing out the grapes juice cavó un hoyo para exprimir el mosto and built a lookout tower to protect it. y construyó una torre de vigilancia. Then he leased his vineyard to a tenant farmer
Luego arrendó la viña a unos ladrones and moved to Bolivia. y se mudó a Bolivia. Oh, we didn't say that. It just said another country. Labradores. I'm sorry. It just said another Es que no country. estaba viendo bien. Labradores y se mudó a Bolivia, dice. I thought that might wake them up. Quería que se despierten. No dice así en la palabra. At the time of the grape harvest, En el momento de la cosecha de la uva, he sent his servants to collect his share of the crop. envió a sus siervos a recoger su parte de la cosecha. But the farmers grabbed his servants, Pero los labradores agarraron a sus siervos. beat one and killed one, Golpearon a uno, mataron a and otro stoned another. y apedrearon a otro. So the landowner sent a large group of his servants to collect for him. Entonces el terrateniente envió a un grupo más grande de sus siervos a recoger su parte de la cosecha. So the results was the same. Pero los resultados fueron los mismos. Slide 7. The religious leaders replied, Los líderes religiosos respondieron, "He will put the wicked men to a horrible death Él dará a los hombres malvados una muerte horrible and lease the vineyard to others y arrendará la viña a otros who will give him his share of the crop." que le darán su parte de la cosecha después de cada cosecha. Jesus asked them, Jesús les preguntó, "Did you ever read this in scriptures? ¿nunca leyeron esto en las Escrituras? The stone that the builder rejected La piedra que los has now constructores become the desecharon cornerstone. ahora se ha convertido en la piedra angular. This is the Lord's doing, and it is wonderful to see." Esto es el Señor. Slide 8. Sorry, what did you say there? This is the Lord's doing, and it is wonderful to see. Esto es lo que el Señor hace y es maravilloso poder verlo. I tell you, the Le- kingdom of God will be taken away from you Les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes and given to a nation that will produce proper fruit. y será entregado a una nación que produzca frutos dignos de ser bendecidos. And anyone who stumbles over that stone El que tropiece con esa piedra will be broken to pieces. quedará hecho trizas It will crush anyone on which it falls. y el que caiga sobre ella, ella lo aplastará. When the leading priests and Pharisees heard this parable, Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esta parábola, they realized he was telling the story against them. se dieron cuenta de que Jesús estaba contando la historia contra ellos, They were the wicked farmers. los labradores malvados. They wanted to arrest him, Querían arrestarlo, but they were afraid of the crowds pero tenían miedo de la multitud who considered Jesus to be a prophet. que consideraba a Jesús un profeta. In this parable, En esta parábola, the details have a meaning, los detalles tienen un and the chief significado. priest and Pharisees, Y los fariseos knew exactly sabían what Jesus exactamente was talking about. de lo que Jesús estaba hablando. Every detail of the parable is founded on the fact that it was well known Cada detalle de la parábola de estos malvados agricultores habla del hecho they knew everything Jesus was talking about. que estos fariseos sabían exactamente lo que Jesús estaba hablando. Notice in slide 9 there that Jesus, the Jewish nation, was the vineyard of God, was a familiar prophetic picture. Podemos notar que la nación judía como viña de Dios era una imagen profética muy conocida. The hedge was a thick set of thorn hedge El seto era un denso seto de espinos to keep out the wild boars, para mantener alejados a los which might jabalíes ravage the vineyard, que podrían devastar la and viña thieves who might steal the grapes. y a los ladrones que podrían robar las And uvas. every single vineyard in Israel had a hedge Cada viña en Israel tenía un lagar, and a wine press. un lagar. So they knew exactly what Jesus was talking about. Así que sabían exactamente de lo que Jesús estaba hablando. The wine press consisted of 2 troughs. El lagar estaba formado de 2 artesas. Do they understand trough? Ya. Okay. And there was an upper trough Había una superior and a lower one. y otra inferior. The wine press was pressed into the higher trough, El vino se prensaba en el canal superior and the juice ran down to the lower. y el jugo corría hacia el canal inferior.
there was a tower había una torre to watch the thieves. que servía como atalaya para vigilar a los ladrones. And in the eyes of God, Y en los ojos, a los ojos de Dios, Jesus was the cornerstone of the building of the kingdom of God. Jesús era la piedra angular del reino de Dios. Isaiah 28:6 reference to this Isaías fact. 28:16 hace referencia a esto. Therefore, thus says the Lord God, Por tanto, así dice Jehová el Señor. behold, I am laying in Zion a foundation stone, He aquí, yo pongo en Sión por fundamento una piedra, a tested stone, piedra probada, a precious stone angular preciosa, of a sure foundation. de cimiento estable. And he who believes will not be in haste. El que creyere no se apresure. The sure and precious stone was God's relationship with his people, with us. Esta piedra establecida y segura era la relación de Dios con su pueblo, con nosotros, but particularly his people, the nation of Israel. pero particularmente con su pueblo, Israel. A relationship that was to come at the ending of time, Y esta relación tenía que venir en el final de los tiempos, at the coming of Christ. en la venida de Cristo. There is another scripture verse in Isaiah 8. Ahora vamos a ver Isaías 8, 13, 14. But the Lord of hosts, Pero al Señor de los ejércitos, him you shall regard as holy. a Él consideraréis como santo. Let him be your fear, Él será vuestro and temor let him be your dread. y será vuestro terror. And he will become a sanctuary, Él será un santuario, a stone of offense, una piedra de tropiezo and a rock of stumbling to both the houses of Israel, y una roca de tropiezo para ambas casas de Israel. and a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. Una trampa y un lazo para los habitantes de Jerusalén. God offered his lordship to the house of Israel, to the nation of Israel. Dios le ofreció a la casa de Israel ser su Señor. And those who would accept him, Y aquellos que lo aceptaban, he would become a sanctuary and a salvation. Él se haría un santuario y su salvación. But those who rejected him, Pero aquellos que lo rechazaran, he would become a terror and a destruction. sería terror y destrucción. Do you think Peter may have had in mind the words of Jesus that he said in Matthew 16? ¿Ustedes creen que Pedro tuvo en mente las palabras de Jesús cuando en Mateo 16, 18 Jesús dijo, When he was speaking at Caesarea Philippi? When he was what? Caesarea Philippi. Cuando estaba en Cesarea de Filipo, And I tell you, y yo te digo you are Peter, que tú eres Pedro, and on this rock y sobre esta roca I will build my church, edificaré mi iglesia, and the powers of death shall not prevail against it. y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Caesarea Philippi is an ancient city that has been totally destroyed, Esta ciudad de Cesarea en Filipo but a beautiful ha city. sido completamente destruida. And I'm sure that Peter Y estoy seguro que Pedro never had any idea of what it was going to be like to build a church. nunca tuvo idea alguna de lo que sería edificar la iglesia. These are scriptures that likens the Christian to a living stone. Estas son las escrituras que asemejan al cristiano a una piedra viva. Notice 1 Peter 2:5. Primera de Pedro 2:5. And like a living stone be yourselves built into a spiritual house. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Let's say that again. And like living stones, be yourselves built into a spiritual house. Vosotros también como piedras vivas To be sed edificados como casa espiritual To be a holy priesthood. y sacerdocio santo, To offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. And Peter gives us three conclusions
Y nos da Pedro 3 conclusiones. in 1 Peter 2:9. En primera de Pedro 2:9. As Christians, we are God's chosen people. Como cristianos somos el pueblo elegido de Dios. In verse 4, Peter reminds us that we are chosen for a relationship with God. En Efesios 1:4, Pedro nos recuerda que fuimos elegidos para tener relación con Dios. So we are continuously to come to Him Así as que, that living stone. así que debemos continuamente acercarnos a Él como esta piedra viva. And Paul tells us Y Pablo nos dice that God has in mind que for Dios, us lo que Dios tiene en mente para nosotros before the creation of the world, antes de la fundación del mundo. this great foundation. Esta gran fundación. Listen to Ephesians 1:4. Leamos y escuchemos Efesios 1:4. He chose us in Him before the foundation of the world, Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo that we should be holy para que fuésemos santos and blameless before Him. y sin mancha delante de Él. And in Ephesians 2:1, Y en Efesios 2:1 Paul said, "And you He made alive when you were dead through your trespasses and sin." Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, in which you once walked, en los cuales anduvisteis en otro following the tiempo, course of this world, siguiendo la corriente de este mundo, following the prince of the power of the air, conforme al príncipe de la the potestad del spirit aire, that is now at work in el the sons of espíritu que disobedience. ahora opera en los hijos de desobediencia. Peter's point is that Jesus has come to be the cornerstone, El punto que hace Pablo aquí es que Cristo ha venido a ser la piedra angular, not just for the nation of Israel, no solo para la nación de Israel, but for all of God's people pero para todo el pueblo de Dios. in Valdosta, Georgia, and in Cochabamba, Bolivia. A donde viven ellos en Georgia y aquí en Cochabamba, Bolivia. And God's chosen people are precious to Him. Y el pueblo elegido de Dios es precioso para Él. In Ephesians 2:12, Paul reminds us that En we once had no hope. En Efesios 2:12, Pablo nos recuerda, Remember that you were at that time separated from Christ, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, alienated from the commonwealth of Israel, alejados de la ciudadanía de Israel and strangers to the covenant of promise, y ajenos a los pactos de la promesa, having no hope and without God in the world. sin esperanza y sin Dios en el mundo. Peter also tells us, as God's chosen people, we belong to Him. Pedro también nos dice que como pueblo elegido de Dios le In verse pertenecemos. 5, he says, like living stones, be built yourselves into a spiritual Y house, nos dice, ustedes como piedras vivas sed edificados como casa espiritual to be a holy priesthood, y sacerdocio santo to offer sacrifices Para to ofrecer- God through Jesus Christ. para ofrecer sacrificios a Dios por medio de Jesús. Paul explains by saying that we were adopted into His image. Pablo dice que fuimos adoptados en el linaje de Jesús. Similar as Pastor Chuck was really adopted into that family that raised you. Así como el pastor Chuck ha sido adoptado en esta See? relación a través de la fe. Okay. Okay, we're on slide what? Ephesians 1, 5, 6. You want me to read it? Yeah, I got it. Okay, slide 19. No, yeah, we're on slide 19. In Ephesians 1, 5 through 6, En Efesios 1, del 5 al 6, He had destined us in love to be His sons through Jesus Christ, en amor nos predestinó a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, according to the purpose of His will, según el puro afecto de su voluntad, to the praise of His glorious grace, para la alabanza de la gloria de su gracia, which He freely bestowed on us in Que the nos- beloved. que nos hizo aceptos en el amado. Peter concludes Pedro- in the slide 20. Pedro trae tres conclusiones en primera de Pedro 2:9. That we are to accept the role that Christ
gave us. que debemos aceptar el rol que Cristo nos dio. We are called to be a part of the temple. Hemos sido llamados a ser parte del templo. You are one brick in the temple. Ustedes son un ladrillo en ese templo. Paul reminds us in 1 Corinthians 3:16. Pablo nos recuerda en 1 de Corintios 6:19. Do you not know that you are God's temple? ¿Acaso no saben And that o God's ignoráis Spirit que vuestro dwells in cuerpo you? es templo del Espíritu Santo? And in verse 21, Corinthians 6:19, do you not know that you are that your body is the temple of the Holy Spirit within you, ¿Acaso ustedes no saben que su cuerpo which you es el have from templo God? del Espíritu Santo que You are tienen de not, Dios? you are not your own. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. You've been bought with a price. Han sido comprados por un precio. What an expensive brick you are. Qué gran y especial ladrillo son ustedes. We cannot live No podemos vivir in isolation of one another. aislados los unos de los otros. We are an imperfect body, Somos un cuerpo imperfecto, but we're still the body of Christ. pero aún así seguimos siendo el cuerpo de And Cristo. Paul reminds us that we are the body of Christ in Ephesians 4:15. Y Pablo nos recuerda en Efesios 4:15 que somos el cuerpo de Cristo. Rather, speaking the truth in love, Más bien, siguiendo la verdad en amor, we are to grow up in every way into Him crezcamos en todo en aquel who is the head, que es la cabeza. into Christ, Esto es Cristo, from whom the whole body, de quien todo el cuerpo, joined and knit together bien concertado y unido entre sí, by every joint which is supplied, por todas las coyunturas que se nutren, when each part is working properly, según la actividad propia de cada miembro, makes bodily growth recibe su crecimiento and upbuilds itself in love. para ir edificándose en amor. Now think of the fact that you are one of the bricks in the temple of God. Ahora piensen en el hecho de que cada uno de ustedes es un ladrillo en el templo de Dios. And let's say that Pastor Chuck and Pastor Michael get together and decide to pull their bricks out. And That Pastor Chuck and Pastor Michael decide to pull their bricks out. ahora imagínense ustedes que el Pastor Chuck y el Pastor Mike decidieran jalar su ladrillo de este templo. What will happen to ¿Qué, the temple? qué pasaría con este templo? The cornerstone of the ancient buildings La piedra angular en las antiguas edificaciones was the first stone put in place. era siempre la primera piedra que se ponía. It determined the design and orientation of the building. Esta piedra era la que determinaba el diseño y la orientación del edificio. All other stones Todas las demás piedras had to conform to be true to their placement in the building. tenían que ser hechas para ponerse en un lugar en ese edificio. And there cannot be any argument as to where your stone is placed. Y no podía haber ningún tipo de discusión dónde cada piedra debía ser puesta. Because Jesus is the cornerstone. Porque Jesús es la And piedra we are the angular. living stone. Y nosotros somos las piedras vivas. Even though we are living stones, Y aunque somos piedras vivas, we are imperfect. somos imperfectos. And we are called to accept our role Y hemos sido llamados a And our aceptar res- nuestro rol and our responsibility as the body of y Christ, nuestra responsabilidad como el cuerpo de Cristo, as disciples of Jesus Christ. como discípulos de Jesucristo. We came to Him in repentance and faith, Venimos a Él en arrepentimiento y fe, which brought us into relationship with His people, y esto nos trajo en relación con todo su pueblo, God's temple, el templo de Dios, or the body of Christ. el cuerpo de Cristo. And as Christians, we must be fitted or placed next to Jesus. Y como cristianos tenemos que ser puestos, tenemos que That's where caber your en un stone lugar is. That's where your brick is. cerca de Cristo. Ahí es donde nuestro ladrillo, donde tu ladrillo debe estar, Next to Jesus. al lado de Jesús.
Paul makes this even more clear Pablo hace esto aún más claro in 1 Corinthians 12:12. en Primera de Corintios. In this chapter, he reminds us tiene? that we are without Christ. It's not up there yet. It's not there. Okay. En este nos recuerda, Primera de Corintios 12:12, nos recuerda, He reminds us that we all have different and various gifts que todos nosotros tenemos dones diferentes which are inspired by the Spirit. que son inspirados por el Espíritu Santo. Then he reminds us that we have one body with many members, Y luego nos hace recuerdo de que tenemos un cuerpo con muchos miembros and it is the same with Christ. y es el mismo Jesús. Slide 23 in 1 Corinthians 12:12. Primera de Corintios 12:12. For just as the body is one Porque así como el cuerpo es uno and has many members, y tiene muchos all miembros, the members of the body, pero todos los miembros del cuerpo, though many are one, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. so it is with O Christ. sea, así también Cristo. In verse 31, Paul says, but earnestly desire the higher gifts, Primera de Corintios 12:31, Pablo nos dice, and I will show, procuren pues los dones superiores and I will show you a more excellent way. y yo os mostraré un camino aún más excelente. As Christians, we must use our gifts Como cristianos debemos usar todos nuestros dones to build and strengthen the body of Christ, para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. regardless of how impressive our gift. No importa cuán impresionante sea nuestro don. Peter would say, Pedro diría, as living stones, we need to be well placed in the temple of God. como piedras vivas debemos ser bien puestos en el templo de Dios And well placed in a relationship with each other. y bien puestos en relaciones los unos con los otros. As Christians, we are to fulfill the purpose for which God called us. Como cristianos debemos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. And God called us to live our lives in a way that will honor Jesus Christ as our Lord and Y Savior. nuestro llamado es vivir nuestra vida de una forma que honre a It will Jesucristo, bring glory to God. que le traiga gloria a Dios. Peter says, Pedro dice first of all, that we are a royal priesthood. que somos un sacerdocio real. He said in 1:29, but you are a chosen race, a holy priesthood. Mas ustedes son linaje escogido y real sacerdocio. All right, now listen to this. In the old days, in the Old Testament, Ahora escuchen esto. En el Antiguo Testamento, only the descendants of a certain priest by the name of Aaron solamente los descendientes de Aarón could serve as priests. podían ser sacerdotes, servir como sacerdotes. But under the new covenant, Pero en el nuevo pacto, as Christians, como cristianos, we are born into God's family hemos nacido a la vida de Dios, a la familia de Dios, with all the rights and responsibilities of priest of God. con todos los derechos y responsabilidades de sacerdotes para Dios. We are part of God's royalty. Somos parte de la realeza de Dios. And as Christians, we are to be a holy people. Y como cristianos debemos ser una nación santa. Paul tells us that we are to offer our bodies as a living sacrifice. Nos dice Pablo que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, Which is holy and acceptable to God. que es aceptable y agradable a Dios. Romans 12:1 and 2. Romanos 12 del 1 al 2. I appeal to you, therefore, brethren, Así que hermanos, les ruego, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, to present your bodies as a living que sacrifice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, holy and acceptable to God, santo, agradable a Dios, which is your spiritual worship. que es vuestro culto racional. Do not be conformed to this world, No os conforméis a este siglo, but be transformed sino by the transformaos renewal of your mind, por medio de la renovación de that you vuestro may prove what the entendimiento, will of God is, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, what is good, que es agradable what is perfect. y perfecta.
So we are Christians Así que somos cristianos, redeemed by the blood of Jesus Christ. hemos sido redimidos, comprados por la sangre de And as Jesús. living stones, Y como piedras vivas, Jesus desires that we become more like him, Jesús desea que nos convirtamos cada vez más como Él, the cornerstone. la piedra angular. We are priests, Somos sacerdotes becoming more like Jesus, que nos vamos haciendo cada vez más como Jesús, the great high priest. el sumo And sacerdote. when we do that, Y cuando hacemos eso, that is when God will be glorified es ahí cuando Dios recibe gloria and receive the highest praise due to him. y recibe la alabanza más alta. Would you join me in prayer? ¿Se pueden unir en oración conmigo? Lord God, our prayer today Señor Dios, nuestra oración en esta tarde is that everyone who was a part of this pastor's conference es que cada uno que ha sido parte de esta conferencia de pastores will leave here with the knowledge that they are a holy priesthood, salgan aquí con el conocimiento de que son un sacerdocio real. and Lord, we do not need to look around at any other brick that's in the holy temple of God. Y Señor, no necesitamos mirar a otros ladrillos que están en este santo templo del Señor. We are just simply to hold our place in the temple Solamente tenemos que tomar nuestro lugar en este templo and make sure that our life glorifies God. y asegurarnos que nuestra vida glorifica a Dios. In the name of Jesus Christ, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. God bless you. Dios los bendiga.